Bon, c'est pas grave. Ah, c'est juste. Bah. Allez, let's feed the pupul. Oh my God, it's cold today. Cold, cold, cold. Ayan. Yung tirang kanin po, pinapakain namin, no? Kasi, kailangan po nila ng carbohydrates with apples at vinegar na maanghang. Ayan. Si Frank may favorite to, eh. Favorite niya si Rebel. Me passe. May favorite ka kasi. Ikaw, eh. Hindi ka, ano, ha? Paborito ka dyan, ha? Sige ka pa yan mo na yan. Yan, Rebel. Tama, si Rebel. Ano, Rebel? Mukhang bibig nito si Rebel, eh. Paborito to. Allez, Rebel. T'es la best. Not good. Fini? Ay, aret. Ay, sunggoy. Sige, tingnan mo. Baka nangitlog na yung dalawa. Dalawa pa lang po nangingitlog. Yung dalawang chicken run, hindi pa po nangingitlog. Pero malapit na yan. Oh putain, elles ont chié. Oh, viens voir. Ang dami daw na ipot. Elles se sont lâchées là. Attends, dyan. Elles se sont Attends, lâchées. Allez, oh les pétasses. Oh, purée. Elles se sont lâchées. Daming ipot, ah. Ah, j'y crois pas, toi. Il y en a partout, ça a bombardé là. Ça Elles ont bombe. chié. Oh putain, elles ont chié de partout. Ah ouais? Mais pourquoi? Elles étaient pas Ah contentes. oui! Parce qu'hier, on a. Ah hier, oui, on a c'est pas- vrai, elle est ouverte. C'était ouvert. C'est un bombardement. Ah, y a pas Rebel? Si, regarde. Yan na do. Kasi kahapon po, binuksan ko to. Fini. Naiwanan namin. Di ba gabi na po kaming umuwi. Ayan. I cross the best chicken. My best chicken. Got to you. Psst. Ubas ko to. Come on. Si Frank. Hanapin natin si Frank. Ayan. Dito pala. Ang ginagawa na naman ito ni Frank. Ayan. Mapapasukin na namin kasi malamig. Palamig na po. Ayan. Kakahintay ko po nung nung magagawa nung ano ba tawag doon? Yung anuhan ng ulan, no? Daanan ng ulan. Wala tuloy akong nagawa. Ayan. Dapat gagawa ko dito sa garden. Siyempre, hinihintay ko sila. Hinihintay. Tagal pumunta. Mamaya wag masyadong mag-ipot, ha? Ayan, mga manok nating makukulit. Ayan. Kaya lang hindi po umuulan, kaya maraming mga halaman. Kahit po hindi umuulan, kailangan pa rin pong diligan. Kanila nagdilig po ako kasi naku. Mamamatay po pagka hindi natin diniligan. Ayan. Wala ng bunga. Sino kumuha ng bunga dito? Chicken run. When is you going to have an egg chicken run? Si Dad magluluto po ng usubuku. Ha? Kiskiya, Nanette. Ha? Lalapit sa akin. Lalapit na akong pagkain. Ha? Ha, Rebel? Favorito ni Frank. Yeah. Frank's favorites is Rebel. Yeah. Des fois, tu fais des câlins quand j'y arrive. Quand j'y arrive. Rebelle. Pinaya mo naman si Papa mo, ha? Ayan. So, siya, paspitat ya di trick bet, ha? Sabi ko, may, ano ba tawag doon yung Makati? Parang kuto nung nung manok, no? Ano ba tawag nung sa Bicol? Nakalimutan ko po, no? May bisita si George, narinig ko ko sa madalawang mata niya. Ayan. C'est pas mal hein? Ouais. Ah, ça c'est qui? C'est Rebelle, ça, non? C'est Rebelle, ça. Elle voulait avec toi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ah, Pépette. Hein?
Si Mama killed the monje, ha? Si Mama give us some food, ha? Galing to, ha? Magaling pumili ng lalapitan, ha? C'est pas un peu bête, Wally, d'abord? Where's Wally? 4 lang po yan. Pero okay na po kasi ngayon 2 yung nangingitlog. So, darating ang araw magiging 4. Ito, malaki. 2 itlog joke. Attends, viens. Sige. C'est ça. Sige. Buang ka talaga, wala kang magawa sa buhay. Joke. Zok. No. Ay, pagkabual talaga to eh.